को मोर स्वागत। नमस्कार, जय जगन्नाथ। स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। आज आम जिज्ञासा सप्तम श्रेणी बहिर नाम होचे जिज्ञासा ता पाठ आज आम आलोचना करवा। देखा कौन कौन चैप्टर सब दिखाई केटा चैप्टर दिखाई से विषय आज आम देखा। प्रथम विषय भी अल्प टिके पढ़ा। प्रथम अध्याय चिर विकासशील विज्ञान जगत। द्वितीय अध्याय अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान। तृतीय अध्याय विद्युत एवं यार परिपथ और उपादान। चतुर्थ अध्याय धातु और अधातुर दुनिया। पंचम अध्याय आम चतुर्पार्श्वर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। षष्ठ अध्याय किशोर अवस्था वृद्धि और परिवर्तन। प्रकृति रे ताप संतरण। अष्टम अध्याय समय एवं गतिर परिमाप। प्राणी मानकर जीवन प्रक्रिया उद्भिद रे जीवन प्रक्रिया आलोक छाया और प्रतिफलन। पृथ्वी और चंद्र। लास्ट चैप्टर होची पृथ्वी और चंद्र। वर्तमान आम पढ़ा चिर विकासशील विज्ञान जगत। चिर विकासशील विज्ञान जगत होची प्रथम अध्याय। आम ताको आज आलोचना करवा। कौन दिखाई पे मैंने तुम शुणव। आशार आमर आशा तुम्हें मैंने पूर्व श्रेणी रे विज्ञान पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा द्वारा अनेक जना अजना कथा जाना पाई माने 6th क्लास रे तुम्हें डिटेल्स टिके जानी तापर आउ कुछ जानिबा। पिला माने जिज्ञासार अर्थ होची जानिबा को इच्छा। आमे जिज्ञासा कहले कौन बुझ ना जिज्ञासा कहले होची जानिबार इच्छा बा जानिबा को इच्छा। कहिलो देखि आमे एसबु केमिति जानिबा। आमे जो जानुछे सेटा कौन पाई जानुछे तार कारण कौन। विज्ञान माने कारण खोज बाहर करबा सब बेले। तो चिर विकासशील विज्ञान जगत माने कौन। चिर विकासशील विज्ञान जगत ता काहाकू कहा जाए जेउ जिनिस सब बेले नुआ नुआ परिवर्तन और उन्नति करुथाए ताको चिर विकासशील कहा जाए। सब बेले नुआ जिनिस सब बेले तैयारी करबो ताको कहा जाए चिर विकासशील विज्ञान जगत। यार पीडीएफ मध्य मु सेंड करदेवी क्वेश्चन आंसर सहित। तापर देखा ए बही तो क्वेश्चन दिखाई मु किछि क्वेश्चन लिखिकी आंसर सहित मु आपन को सेंड करदेवी। आस आम चतुर्पार्श्वस्थ प्राकृतिक घटना संबंध में प्रश्न पचारिबा। आम चारिपाखरे कौन सब होउछि ता विषय प्रश्न पचारिबा। परीक्षा करिबा अधिक जानिबा पई अनुसंधान करिबा एवं बुझिबाकू चेष्टा करिबा। विज्ञान आमको मार्गदर्शक भाव में नहीं जीवो। विज्ञान आमको रास्ता देखो। मार्गदर्शक माने रास्ता देखो। छोटरू बड़ आड़कू सब छोट छोटरू बड़ आड़कू नहीं जीवो। पाखरू दूरकू पाखरू तुम काम करुथबो दूरकू चली जीवो। परमाणु ठारू सूर्य और छटिया कषरू नील तिमी पर्यंत आमे आम चतुर्पार्श्वर पदार्थ विषय परीक्षा करिथाउ किंबा भू मध्य जलर प्रवाह कथा आलोचना करू। किंतु एही विज्ञान बहिर समस्त तथ्यर आलोचना परे एक दुस्साहिक पदक्षेप आम चिंताधारा को आह्वान करिवो। नूतन ज्ञानर विस्तारण सह जड़े दक्ष अनुसंधानकारी सृष्टि हेबो एवं निज पई आवश्यक पदार्थ आविष्कार उद्भावन करिपारिबो। विज्ञान काहाक कहा जाए रे। विज्ञान होछि प्रकृति पदार्थ जीवजंतु और प्रकृतिर घटना को अध्ययन करिवार एक प्रक्रिया ताहाको कहा जाए विज्ञान। जदि आम कहिबा विज्ञानर मूल लक्ष्य कौन। विज्ञान आम कौन पाई पढ़ुछे। विज्ञानर मूल लक्ष्य होछि पर्यवेक्षण और परीक्षा माध्यम रे प्रकृति को बुझिबा। विज्ञानर होछि मूल लक्ष्य। एभली विस्मयकर पथरे चलिबा आगरु किछि समय देई एही बहिर विशेषत्व गुडी को अनुधान कर। प्रथम विषय रे देछि सबु सबु चैप्टर रे कौन कौन विषय रे धारणा दियाछि सब टिके टिके टिप्स देछि। तेबे सबु पाठ आमे आलोचना करिबा। धीरे धीरे सबु चैप्टर आमे पढ़िबा। बहिर पृष्ठा गुडी को देख से गुडी को रंग बेरंगर प्रजापतिर चुलुबुली डणा होला ओ कागज उड़ाजाहाजर अंका बंका गति भली अनुभव होबो। देख समस्ते पिला माने केमती कागज डंगा करिकी कागज उड़ाजाहाज करिकी केमती खेलुछंती। शिक्षार अग्रगति आकाश छुआ हेबो जेतेबेले जिज्ञासार तार मंग धरिबो। तुमे जानिछो कि सरल रास्ता मध्य कागज उड़ाजाहाज भली वैज्ञानिक अनुसंधानर प्रेरणा जगाइब। पक्षी डाणार उड़ाण ही उड़ाजाहाज तैयारी करिबारे साहाय्य करिछि। माने आगरु जेतेबेले नुआ नुआ विज्ञान स्टार्ट हला बा वैज्ञानिक मैंने कौन एरोप्लेन स्टार्ट कले से से पक्षीर डाना को ही देखिकी से माने उड़ाजाहाज बनइबार स्वप्न देखिकी साकार मध्य कले। उड़ीबार स्वप्न मध्य सरल पर्यवेक्षण और परीक्षण ही आरंभ होइतिला। जदि तुमे जिज्ञासार पृष्ठा उलटाइब तुम चिंताधारा मध्य पक्षी परि उड़ीबाकू लागिबो एवं नूतन अनुसंधान विस्मयकर अन्वेषण आदि नैकू आकाश रे पहुँचाई देबो। तुमे जदि सेमती किछि किछि नुआ जिनिस तैयारी करिबार चेष्टा करिवो तेबे ए विज्ञान को नेकी तुमे
ଆରାମରେ ଭଲ ଜିନିଷ ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରିବ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ। ଦେଖ ସେ ପିଲାମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧିନତା। ଅବଶ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେବଳ ନୂତନ ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନୁହେଁ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିଲ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଓ ଅଜ୍ଞାତକୁ ଜାଣିବାରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂରଚନାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତା ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ରହି ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ବାହାରେ ପାଠ ଯାହା ପଢ଼ିଲ ତା ସହିତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି କେବଳ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବା ରୋମାଞ୍ଚକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମେ ରହୁଥିବା ପୃଥିବୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ପରିବେଶକୁ ଟିକିନିଖି ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମର ଆଶା ଯେ ଏହା ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ନିରନ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ବୁଝିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଜଣେ କିଶୋର ବିଜ୍ଞାନୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭାବରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତ ସହ କିପରି ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସମାଜ ସହ କିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମ ପରିବେଶର ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ସହ ପରିଚୟ କରିବା ଏବଂ ପୋଷଣୀୟ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭୂମିକା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ। ଆସ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟପିକକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତରକୁ ଯିବା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଭୂବିଜ୍ଞାନ ପରି ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭୂବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି କାହାକୁ କାହାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଜାଣିଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ, ଯାହା ଆମକୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆସ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ନାହୁଁ। ଯେପରି କେତେକ ଫଳ କାହିଁକି ଖଟା ଲାଗେ, କି ପାଇଁ ସବୁ ଖଟା ଲାଗେ? ଏସିଡ୍ ଥିବ, ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ଖଟା ଲାଗେ। ତୁମେ ପୋଷାକରେ ଲାଗିଯାଇଥିବା ହଳଦୀ ଦାଗ ଛଡ଼ାଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହଳଦୀ ଦାଗ ଲଗାଉଛ ଡ୍ରେସ୍ରେ, କ'ଣ କଲେ ସଫା ହେଇଯିବ? ତାକୁ ଲେମ୍ବୁ ଘଷିଦେଲେ, ଲେମ୍ବୁ ଘଷିଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆମର ପୋଷାକରେ ଦାଗ ସବୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ କହିବା କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ କି ଅଛି? ଲେମ୍ବୁ କମଳା, ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅଁଳାରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଟାର୍ଟାରିକ୍ ତେନ୍ତୁଳିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ବା ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ ଟମାଟୋରେ ଅଛି। ଦେଖ ସେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ନା ପୋଷାକରେ ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଛି, କେମିତି ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ପୋଷାକରେ ଦାଗ ଲାଗିଛି, କେମିତି ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ଲେମ୍ବୁ। କ'ଣ ଦେଇକି ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଖି କ'ଣ କେମିତି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କହିଛି ଆସ ଆମେ ତାପରେ କିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ, ବଲ୍ବ ଓ ତାରକୁ ନେଇ ଏକ ଖେଳ ଖେଳିବା ଓ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଜାଳିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାପରେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ପଦାର୍ଥର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଏବଂ ଧାତୁ ଓ ଧାତୁ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟାଟେରୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ କାମ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଥିରୁ କେତେଗୋଟି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ କେତେଗୋଟି ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଇଟ୍, କେମିତି ତାର ହେଉଛି, ଆଉ ତାର କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ତାର ସଂଯୋଗ କରାହେଉଛି, କେମିତି ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ବହନ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ପରିପଥଟି ଜଳିବ କି ଜଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି। କାଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ
एसबू 6 क्लास रे थिला प्रत्यावर्ती और प्रत्यावर्ती क्या कह जाए सब 6 क्लास रे थिला। नेक्स्ट किसी क्वेश्चन मु आपण मानक दउछि से सब प्रैक्टिस करि नबो आ खाता रे मध्ये लिखि नबो। देखो मु किसी क्वेश्चन नहीं आसछि चिर विकासशील विज्ञान जगत क्लास 7 साइंस क्वेश्चन। विज्ञान क्या कह जाए? विज्ञान होछि प्रकृति पदार्थ जीवजंतु और प्रकृतिर घटना मान अध्ययन करने को कौन कह जाए ना विज्ञान कर जाए। अध्ययन करिवार एक प्रक्रिया ताकू कह जाए विज्ञान। ए क्वेश्चन सब मन रखिदेव। तापरे विज्ञानर मूल लक्ष्य कौन? विज्ञानर मूल लक्ष्य होछि पर्यवेक्षण और परीक्षा माध्यम प्रकृति को बुझीबा। तापर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन होछि 3 नंबर क्वेश्चन कौन होछि जानिबार इच्छा। एटा तुम बही रे अछि। जानिबार इच्छा को कौन कह जाए? जानिबार इच्छा को कह जाए जिज्ञासा। कौन कह जाए? जिज्ञासा। तापर चिर विकासशील क्या कह जाए? जो जिनस सब नुआ नुआ परिवर्तन और उन्नति करुथाए ताकू चिर विकासशील कह जाए। सब नुआ जिनस तैयारी करुथबो सब नुआ नुआ परिवर्तन बा उन्नति करथाए ताकू कह जाए चिर विकासशील बोली कह जाए। 5 नंबर क्वेश्चन होछि विज्ञान चिर विकासशील प्रकृति कहले कौन बुझ? प्रथम पॉइंट होछि विज्ञान चिर विकासशील प्रकृतिर अर्थ होछि विज्ञान केबे स्थिर रहे नाही। विज्ञान केबे भी स्थिर रहे नहीं। केतेबेले ना केतेबेले से नुआ जिनिस सब बेले से तैयारी करुछि। नुआ नुआ परीक्षा एवं प्रमाण द्वारा पुराणा धारणा गुड़िक बदली जाए एवं ज्ञानर क्रमागत विकास घटे। आम देखा जदि साइकेल थिला साइकेल स्कूटर स्कूटी बाइक तापर कार विभिन्न प्रकार दामिका दामिका सब जिनस तैयारी होछि। विज्ञान केबे स्थिर होइकी रहिबो नाही। तेबे नेक्स्ट आमे पढ़िबा अप्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती क्या कह जाए तार क्वेश्चन मध्ये आमे नेकी आसीबा। जय जगन्नाथ।